Yo guys, wih ini cerah sekali guys. Wow, wow, wow. Kakak bawa ember berisi air nih guys. Wah, kakak mau mencari mainan berlumpur berwarna lagi nih. Mantul. Wih, guys, lihat. Wih ini ada catnya nih, walaupun nggak merata. Wih tapi mantul nih. Wah, kita cuci ya. Kebetulan sekali. Wih ada truk pertama ini. Wih, airnya jadi berwarna biru dan merah, guys. Wow, ada truk kargo. Wih, ini kenapa lepas lagi nih? Ada mobil dump truk. Yo, cuci, cuci, cuci. Mantul, truk HDL Express. Jangan lupa di subscribe ya. Widih. Ini ada mobil molen. Wih, mantul. Wih, ada mobil box nih teman-teman. Mantul nih. Widih, ada mobil excavator. Mantul. Wih, mantul ya. Wih guys, kita lanjut mencuci. Mantul. Ini ada helikopter. Wow, 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 wow. Wih, ini apa ya? Wih, ada mobil truk climbing nih, mobil tangga nih teman-teman. Mantul, mantul, mantul. Wih, sepertinya ada jagung. Wih, wih, wih. Lucu sekali ya teman. Wih, mantul. Wih, kakak sudah mendapatkan mainan segitu ya teman-teman. Mantul. Oke teman-teman, untuk video kali ini sekian dulu ya. Terima kasih.